Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. Raconter oralement un fait divers. Les pages 83 et 84. Séquence 5 produire un fait divers. فأوغالمون عندنا أوغالمون راكونتي أوغالمون ان في ديفير يعني حكي شفويا حقائق مختلفة. سيبور اللي هو الدعامة كذلك عندنا في هاد الوثيقة في هاد الدوكيمون هادي عندنا واحد الإيماج إليمون بروبوزي، ولكن عندنا ثلاثة ديال لي زيماج وكذلك ثلاثة ديال لي زيليمون بروبوزي. أول شي غادي نشوفو لا بروميير إيماج شنو عندنا فيها. كيف ما تيظهر قبل ما نشوفو لي زيليمون بروبوزي كاين عندنا واحد لو شيان اللي هو انديكابي. غادي نشوفو لي زيليمون بروبوزي العناصر المقترحة. عندنا hier au Royaume-Uni un petit chien handicapé participe à une course, il a été classé le premier. فكيف ما عهدتو فدائما عندنا واحد الانترفيو تيجاوب لنا على اسئله اللي تتكون مطروحه، من بينها كون كي و كون و كومون والكونسيكونس لا كوز، من هاد المسائل هادو كاملين. فبالنسبه لايغ هنا علاش تجاوب لينا على كون الوقت يعني الزمن، او رويوم اني المكان، و ان بوتي شيان انديكابي بمعنى كي الاشخاص ولا من تجاوبنا على من. participe à un course يعني كوا شنو وقع كوا إلا été classé le premier. الكونسيكونس النتيجة أنه توج هو الأول في هذا السباق هذا. دونك مطلوب منا من بعد ما قريت هاد لاباج هادي فمطلوب منا أن غادي نعمل واحد الانترفيو كيف ما تعهدتو أنه كاين واحد العنوان تيكون لا بليبار دو طون، كذلك كاين واحد الشابو تيكون واحد التكست وتتكون من الفوق بواحد الصورة عندنا الأجوبة والعناصر المقترحة كذلك عندنا. فالمطلوب منا أننا نديرو واحد الفي ديفير يعني ننزلو واحد العنوان وكذلك إذا أمكن واحد شابو كذلك لو تكست. هاد ثلاثة الحويجات اللي خصنا نعملو في هاد لا بروميير ايماج. اكزومبل دو في ديفير عندنا ليماج ان شنو عندنا فيها العناصر اللي شفنا. شنو غادي نعملو كعنوان hier un petit chien participe à un course au Royaume-Uni et il a été classé le premier. يعني أمس واحد الكلب اللي هو شارك في واحد السباق في رويوم إوني المملكة المتحدة وتأهل أنه يكون هو الأول. فغادي نمرو كذلك لو شابو نشوفو né avec seulement 2 pieds. Ses vieux maîtres l'ont abandonné. Pourtant, hier, sa vie a changé lorsqu'il y a été classé le premier en course au Royaume-Uni. بمعنى né avec seulement 2 pieds ولد بقدمين فقط وقد هجره أسياده القدامى يعني اللي كانوا متكلفين به، ومع ذلك تغيرت حياته أمس عندما احتل المرتبة الأولى في السباق بالمملكة المتحدة. كان هذا واحد شابو. غادي نعاود né avec seulement 2 pieds. Ses vieux maîtres l'ont abandonné. Pourtant, hier, sa vie a changé lorsqu'il a été classé le premier en course au Royaume-Uni. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jackie, le petit terrier, n'est pas comme tous les autres chiens. Elle est née privée de ses pattes avant et incapable de bouger, sans constamment heurter des obstacles de toutes sortes. بمعنى le moins que l'on puisse dire أقل ما يمكن قوله هو أن ce que Jackie le petit terrier n'est pas comme tous les autres chiens. بمعنى أن جاكي الكلب الصغير ليس ككل الكلاب الآخرين. Elle est née privée de ses pattes avant et incapable de bouger sans constamment heurter des obstacles de toutes sortes. بمعنى أنه ولد محروم القدمين قدميه الأماميتين ولا يستطيع التحرك دون أن يصطدم باستمرار بالعقبات من جميع الأنواع. فهذا بالنسبة لهاد لا بروميير بارتي اللي عندنا. غادي نعاودها. Le moins que l'on puisse dire c'est que Jackie, le petit terrier, n'est pas comme tous les autres chiens. Elle est née privée de ses pattes avant et incapable de bouger sans constamment
heurté des obstacles de toutes sortes. Une organisation qui l'a mandaté l'a aidé à l'inclure pour participer à une course de chiens handicapés où le petit chien a pu occuper la première place après un effort acharné. Le moment غادي نمروا la deuxième image ونشوفوا كذلك العناصر المقترحة les éléments proposés بالنسبة ليها. إذا عندنا dimanche dernier pendant une excursion un homme fumait, jetait la cigarette dans la forêt, provoquait l'incendie, appelait les pompiers, arrêtait le feu difficilement, sauvait la forêt. نحاولوا نشرحوا لي زيليمون بروبوزي. عندنا ديمونش ديرني يعني الاسبوع الماضي اللي تيتعلق لينا ب كون يعني التوقيت لو مومون. عندنا كون ديمونش ديرني بوندون اون اكزيرسيون يعني خلال واحد الخرجه. ان homme fumait ان homme fumait واحد السيد اللي هو مدخن اللي تيجاوبنا على السؤال ديال كي. jeter la cigarette dans la forêt شنو وقع يعني كوا jeter la cigarette dans la forêt. provoquer l'incendie نشب حريق بمعنى شعل واحد الحريق اكوز دو كوا اكوز ديال هاد لا سيجاريت اللي رماها هاد السيد. appeler les pompiers يعني اتصلوا برجال الإطفاء. arrêter le feu difficilement يعني طفاو هذاك الحريق بصعوبة. sauver la forêt نقذوا الغابة. دونك من بعد ما شرحنا هاد لي زيليمون كاملين فعندنا يعني دي كيسيون اللي تيطرحوا في هاد الفي ديفار من بيناتهم كون او كوا كي كونسيكونس كوز فهادو دائما تنحاولوا نجاوبوا عليهم. بالنسبه لنا حنا ما عطينا الجواب ديالهم هنايا فمطلوب منا اننا نكونوا واحد الفي ديفار منه كيف ما والفتوا انه تيكون واحد العنوان تيكون كذلك واحد شابو تيكون كذلك لو تكست. ما تنسوش ان ليليستراسيون ولا ليماج معطيه لينا العناصر ديال هاد الفي ديفار معطيه لينا فما تيخصنا الا اننا نربطوا ما بين هاد الجمل هادو فقط اننا نديروا وسائل الربط بيناتهم لحيت انا محدين لنا جميع العناصر اللي تتاهلنا اننا نعملوا واحد الفي ديفار. exemple du fait divers numéro 2. Une faute humaine à cause d'un incendie واحد الخطأ بشري أدى إلى نشوب حريق. Dimanche dernier, الأسبوع الماضي, un feu s'est déclenché نشب حريق vers 16 heures dans la forêt. يعني التوقيت اللي هو مع 4 dans la forêt في الغابة المعمورة. L'incendie est survenu un homme a jeté un cigarette par terre. يعني الوقت اللي رمى واحد سيجاريت على الأرض ce qui a provoqué l'incendie اللي أدى إلى نشوب حريق. arrive sur les lieux les pompiers ont réussi à arrêter le feu يعني رجال إطفاء توفقوا في إطفاء هذا الحريق هذا. après 3 heures de travail من بعد ما كان واحد الاشتغال على 3 ديال السوايع اللي هي مستمرة دور اي كونتيني اللي هي صعبة ومستمرة. heureusement يعني لحسن الحظ il n'y avait pas de dégâts ما كاينينش ضحايا يعني ضحايا بشرية à la forêt est sauvée ويعني ما كاينش ضحايا بشرية في الغابة والغابة يعني تنقذت. كان هذا هو الفي ديفير numéro 2 dimanche dernier. un feu s'est déclenché vers 16 heures dans la forêt المعمورة. L'incendie est survenu lorsqu'un homme a jeté une cigarette par terre, ce qui a provoqué l'incendie. Arrivé sur les lieux, les pompiers ont réussi à arrêter le feu après 3 heures de travail. Dur et continu. Heureusement, il n'y avait pas de dégâts humains et la forêt est sauvée. بالنسبه لهاد الانترفيو هذا الا حاولنا اننا نديروه في واحد الجدول ونجاوبوا على هذوك الاسئله اللي كانوا مطروحين عندنا. فبالنسبه للتيتر اللي هو كان في الاول une faute humaine à cause un incendie خطأ بشري ادى الى نشوب حريق. لا دات ليو يعني تاريخ يعني الزمن والمكان. dimanche dernier vers 16 heures à المعموره هذا فيه الزمان والمكان احداث الزمكانيه. كي personne les personnages اللي عندنا un homme qui fume واحد الشخص اللي هو fumeur qui
les événements يعني الأحداث un incendie dans la forêt واحد الحريق اللي شب في الغابة. Pourquoi la cause pourquoi دي نجاوبو على السبب. Un homme a jeté une cigarette par terre اللي رمى واحد سيجاريت على الأرض. الكونسيكونس شنو كان من بعد يعني كنتيجة لهاد الرميان ديال هاد لا سيجاريت ان غران فو سون ديكلانشي دون لا فوري واحد الفو اللي هو كان كتير اللي نشب في الغابة. إذا جاوبنا على جميع الأسئلة تتعلق بليماج نيميرو 2. بالنسبة لا تروازيام ايماج غادي نحاول فقط انني نشرح لكم بحكم انني عملت لكم جوج ديال لازيماج فالثالثه غنخليكم نشرح لكم ولكن نتوما غادي تصاوبوا جدول وكذلك تحاولوا تليو ما بين هاد الجمل هادو. عندنا ليماج كذلك لي زيليمون بروبوزي العناصر المقترحه. فام اجي ريش سيده اللي هي كبيره في العمر وكذلك غنيه. فيف سول دون ان فيلا اللي هي تعيش وحدها في واحد الفيلا. avoir beaucoup de bijoux عندها كثير من المجوهرات. partir chez sa fille passer quelques jours يعني مشات عند الابنة ديالها باش تقضي بعض الأيام. pénétrer par effraction اقتحمت يعني المنزل ديالها اقتحم. cherche trouve voilà يعني كان واحد البحث وكان كذلك جبر وكذلك سرق. une voisine criait très haut واحد الجارة اللي كانت غوتات بواحد الصوت عالي. avoir peur شعور بالخوف. laisser tomber يعني خلاها تسقط على الأرض. disparaître dans la direction inconnue يعني تختفي في الاتجاه المجهول. تختفي في الاتجاه المجهول. alerter la police تنبيه الشرطة. faire un portrait robot يعني عملوا واحد صورة يعني عبر الانترنت يعني هكا في الاورديناتور باش يحاولوا يخرجوا هذاك الشخص اللي كان وقام بهذه السرقة هذه. افي دو ريشيرش يعني الملصق المبحوث عليهم. عملوا واحد الملصق وفرقوه يعني باش اللي شاف بحال هذا الشخص هذا راه مبحوث عليه. كانوا هادو هما لي زيليمون بروبوزي غادي نعاودهم لكم كذلك. فام اجي ريش واحد السيده اللي هي غنيه. من هنايا تجاوبنا على السؤال ديال من كي. فام اجي ريش. فيف سول دون ان فيلا لو ليو عندنا تتعيش وحيده في واحد الفيلا. افوار بوكو دو بيجو عندها بزاف ديال المجوهرات. بارتير شي سا في باسي كيلكو جور يعني مشات عند الابنه ديالها باش تقضي بضعه ايام. بينيتري بار افراكسيون اقتحمت يعني كوا. هنا تجاوبنا على السؤال ديال كوا. اقتحم المنزل ديالها يعني وقع فيه واحد البحث وكذلك لقى الاشياء وسرق قام بالسرقه. une voisine criait très haut يعني واحد الجارة اللي هي صرخات بصوت عالي. avoir peur شعور بالخوف. laisser tomber كذلك خلاها تسقط. disparaître dans la direction inconnue تختفي في الاتجاه المجهول. alerte la police تم تنبيه الشرطة. faire un portrait robot عملوا واحد البورتري باش يتعرفوا على السارق. افي دو ريشيرش وعملوا كذلك ملصقات للمبحوث عليهم على هذوك اللي قاموا بهذه السرقة. J'observe et je comprends. Parmi les trois supports ci-dessus, je choisis une image et je me sers des éléments proposés qui lui correspondent pour raconter oralement un fait divers. Devant mes camarades, j'imagine le lieu, la date, les circonstances. يعني عطاونا هادوك لي 3 ايماج اللي شفنا في لاباج 83. parmi les 3 supports يعني من بين هادوك الدعامات الثلاثه اللي عندنا شوازي اون ايماج اختار واحد الصوره كذلك اختارها وحكي عليها تكلم عليها اورالمون وعمل واحد الفيديو ما بين الاصدقاء ديالك. ايماجيني فيه يعني تخيل فيه لو المكان ولا دات والتوقيت كذلك ولي سيركونستانس وهادوك الظروف. لي سيركونستانس هما الظروف. فبالنسبه ليماج نيميرو 2 الجواب ديال لو طابلو هو هذا. لو تيتر عندنا اون فوت هومان ا كوز ان انسوندي
date et lieu يعني الزمنية الزمكانية. عندنا dimanche dernier vers 16 heures à El Marmoura. كي لي بيرسوناج اللي عندنا تما هما ان هوم كي فيم، الشخص اللي هو مدخن. كي ليفينمون الاحداث ان انسوندي دون لا فوري، واحد الحريق اللي شاب في الغابه. بوركوا لا كوز، السبب ان هوم اجوتي اون سيجاريت بار تير، واحد الشخص اللي رمى السيجاره في الارض. كونسيكونس ان غروند فو سي ديكلونشي دون لا فوري، يعني شب واحد الحريق كثيف في الغابة. B, je joue le rôle d'un journaliste et je dois raconter en quelques phrases un accident à partir des renseignements suivants. بمعنى فعندنا هاد الإليستراسيون كذلك عندنا هاد التساؤل مطروح، فالمطلوب منا أننا نلعب واحد الدور ديال واحد الصحفي اللي تيحكي على حساب واحد الأكسيدون اللي وقعت، ولكن نلتزموا بهاد لي رونسينيومون سويفون التالية. Dimanche soir, rue des Palmiers, enfant au volant de la voiture de son père. Entreprendre des manœuvres dangereuses. Perdre le contrôle du véhicule. Rentrer dans un mur. Enfant gravement blessé. Dimanche soir, الأحد مساء, rue de Palmiers, شارع البالمية, enfant au volant de la voiture de son père. يعني الطفل يسرق سيارة أبيه. entreprendre des manœuvres dangereuses يعني قام بمناورات خطيرة. perdre le contrôle du véhicule يعني فقد السيطرة على سيارة. rentrer dans un mur يعني دخل في واحد الحائط. enfant gravement blessé يعني كانت الإصابة ديالو شديدة. Le dimanche soir vers 17h50, une voiture a heurté un mur de la rue de Palmiers où un enfant conduisait la voiture de son père. Ce dernier, qui a fait des manœuvres dangereuses, il a été grièvement blessé. Les gendarmes ont été surpris de découvrir que le chauffeur était un garçon de 11 ans. Le dimanche soir, vers 17h50, une voiture a heurté un mur de la rue de Palmiers où un enfant conduisait la voiture de son père. Ce dernier, qui a fait des manœuvres dangereuses, il a été grièvement blessé. Les gendarmes ont été surpris de découvrir que le chauffeur était un garçon de 11 ans. Si je cherche dans des journaux en format papier ou en version électronique des images qui relatent un fait divers, puis j'essaie de raconter ce qui s'est passé. بمعنى أنني مطلوب مني أن المطلوب في هذا السؤال هذا هو واحد البحث في لي جورنو ولا كذلك في هاد الفورم في لي جورنو اون فورما دو بابيي ولا في الفورما ديال فيرسيون الكترونيك على ياش على دي زيماج على صور ومنهم غادي نصايبوا واحد الفي ديفير يعني غنعتمدوا على اخذ واحد بضع صور وعليهم غادي نصايبوا واحد الفي ديفير تيتكون لينا من واحد العنوان من واحد الشابو كذلك تنرفقوه بهذيك الصوره اللي خدينا وكذلك تنديروا واحد تكست وتما تنكونوا كملنا داك لو في ديفير ديالنا. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.